सांग माने आपण माने जानिथिबे आजिकाली दुनिया रे लोक माने बहुत बड़ बड़ पाप काम कर दउचंती, बहुत खराब काम करिसेंती। आपण माने जानंती सतरे दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप जिंस कौन? सतरे काहाकु आमे दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप कहिबा? चलंतु जानिबा आजिर एई भिडियो रे। आपणकर मुंड घुरी जीव जेतेबेले आपण माने जानिबे दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप कौन। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने आपण माने जानि नाहंती एई पाप ओ पुण्य मध्य रे बहुत बड़ पार्थक्य रहिछि, जहाकू मनीष आज पर्यंत बुझी पारिला नाही। कारण जेउठी मनीष हजार थर पुण्य करी मध्य जना अजणार एक बड़ पाप करि देउछि, जहा फल रे से नरकर अधिकारी हेउछि। आपण माने भाबुचंती आपण जेउ सब काम करूचंती आपण ठीक काम करूचंती, आपणक द्वारा कोनोसी भूल हेउ नाही, किंतु आपणकर से ठीक काम भितरे कोउठी ना कोउठी गोटे भूल काम रहि जाउछि। से कथाटी आपण माने जानि पारु नांती। किंतु सांग माने दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप विषय रे आपण माने कोन जानिछंती? आजी मु आपण मानकु दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप विषय रे कहिबाकु जाउछि, जहा विषय रे बहुत कम लोक जानिछंती। सांग माने ए दुनिया रे एमिति किछि मनुष्य अछंती जे जेउ माने निज जीवन सारा केवल पाप काम ही करि आसीचंती, लोक मानकु हैरान, लोक मानकु खराब व्यवहार ही करि आसीचंती। ओ अन्य पक्ष रे एपरि मध्य किछि लोक अछंती जेउ माने निज जीवन रे केवल पुण्य मध्य करिथांती। एमिति बहुत लोक दुनिया रे अछंती जेउ माने लोकंकर दुख देखि सही पारंती नाही। से माने लोकंकु सहाय्य करियाकु भल पांती, से मानकु लोकंकु भलरे देखिबाकु भल पांती, से माने समस्तंकु भल व्यवहार करिथांती। एमिति भी दुनिया रे बहुत लोक अछंती। समस्ते खराबे सेटा संपूर्ण भाव रे भूल। बहुत लोक ए दुनिया रे भल लोक भी आजिका दुनिया रे भी ए पृथ्वी पृष्ठ रे अछंती, जेउ माने पापर भागीदार होइथांती। से माने निजर एही जन्म बा पर जन्म रे एहार दंड भोग करिथांती। आपण माने मन रे भाबुथिबे आपण माने खराब काम पाप काम करी चुपचाप रही जाउचंती, किंतु आपण माने तार निश्चिंत गोटे ना गोटे दिन दंड पाइबे। भले ए जन्म रे न हेले पर अलगा जन्म रे आपण माने दंड पाइबे। हेले सांग माने वर्तमाने आसंतु जानिबा दुनिया रे सबुठारो बड़ पाप विषय रे, जहाकू आमे सबुठारो बड़ पाप बोली कहितांतु, जहाकू आपण माने भूल रे मध्य करिवे नाही। केबे जीवन रे एमितिका पाप केबे जीवन रे भाबी कि भूल रे भी करिवे नाही। जानिकरी भी हो कि अजाणत रे भी हो, केबे जीवन रे एमिति भूल काम करिवे नाही। सांग माने हिंदू धर्म रे नारी मानकु मां लक्ष्मीकर स्वरूप मना जाई थाए। जदि गोटे नारी चाहिबो ताहाले से घर को स्वर्ग किमा नरक रे परिणत करिदेबो। गोटे नारी ही आमर माँ, भौणी किंबा स्त्री होई थाए। सांग माने एही दुनिया रे नारी को सबुठारु पूजनीय बोली कुआ जाई थाए, किंतु सांग माने नारीर अपमान समग्र ब्रह्मांड रे बर्बादीर सह संपृक्त अटे। आपण माने जानिथिबे गोटे नारी को जदि कौन सी जगह पर अपमान दिया जाउची ताहले से जिनिस से केसटा बहुत बड़ हो जाउची। तो सेमिति आमे नारी मानू को सम्मान देवाटा ही आम पई ठीक। ए दुनिया रे आमे जदि हिंदू परिवार रो पिला आमे हेई जदि नारी मानू को सम्मान देई पारुने ताहले आमे आम जीवन रे केबे कोनोसी काम करिबा नाही, करि पारिबा ही नाही। कारण आमर फास्ट जो माने रहउचनी नारी को द्वारा आमे जन्म होउचे, नारी को द्वारा आमे एते बड़ होउचे, आमे समाज रे भल मनीष होई कि बाहरुचे। तो आमर फास्ट मोटिव रहिबा दरकार माइंड रे कि आमे केमिति नारी मानू को सम्मान दे सिखिबा। आगे नारी मानू को सम्मान दे सिखिले आमे सबु किछि करि परिबा जीवन रे, नहले किछि करि परिबा नाही। सांग माने एही दुनिया रे
ଯେଉଁ ମଣିଷ ନାରୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ କୋଟି କୋଟି ପାପର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଲତି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପାପର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ତାକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ନାରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବ। ନିଜ ମନରେ ଏତିକି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କୌଣସି ନାରୀକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାରୀ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛେ ତ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ତ ଆମକୁ ବି କେହି ନା କେହି ଭଲସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।